Ok, bonjour à tous et merci d'être venu dans cette classe. Terima kasih untuk hadir hari ini. Di sini ada teman kita yang hadir, kebetulan dari Jogja ya, Ismail ya. Oke, Ismail dari Jogja. Jadi sekali lagi, apabila ada di Jogja dan kita yakin kita sehat, kita saling bertanggung jawab pada diri kita dan orang di sekitar kita, silakan hadir di kampus. Hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan app de communication sur le sujet de Bon Appétit. Dari 4 hal yang akan kita lakukan di hari ini adalah penggunaan yang ada di buku kita halaman 81. Kemarin sudah saya sampaikan penjelasan di video saya yang saya upload di YouTube mengenai 4 app de communication atau communication guide yang kita gunakan. Kemudian saya mereview di pertemuan ini. Kemudian nanti kalau apabila masih ada kesulitan baik dari sisi grammatical rules-nya atau dari sisi pengucapan, nanti kita review. Kemudian di ujung nanti saya akan memberikan semacam tugas bagi praktek untuk penggunaannya. Saya share dulu dokumen saya. Karena ini saya tidak mempersiapkan untuk di sini ya. Jadi bisa nanti bisa di situ ya. Jadi kalau ya harusnya kalau ada kelas ini harusnya saya menggunakan slide, tapi karena tadi kamu bilang teman-teman yang mempersiapkan itu sudah kembali ke BAK, jadinya saya hanya minta ini saja, hanya minta webcam saja. Nggak apa-apa ya. Oke. Voilà, c'est notre sujet aujourd'hui, c'est de l'acte de communication sur Bon Appétit. Ya, Bon Appétit. Bon Appétit itu apa ya? Happy eating gitu deh. Selamat makan, selamat menikmati gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari ada 4 ini di dalam acte de communication atau communication guide di sini, yaitu exprimer la faim et la soif, menyatakan bagaimana ekspresi menyatakan aku lapar, aku haus, atau lapar dan haus. Dire ce qu'on mange et boit, apa yang menyatakan apa yang kita makan atau kita minum. Interroger sur les habitudes alimentaires, bertanya mengenai kebiasaan yang berhubungan dengan makan dan minum. Serta demander à quelqu'un, bertanya pada seseorang, un aliment ou boisson, tentang makanan atau minumannya. Oke, yang pertama, untuk menyatakan lapar dan haus kita menggunakan kata kerja avoir. Kemudian setelah itu diikuti dengan faim atau soif. Untuk avoirnya, karena ini merupakan kata kerja tidak beraturan, maka wajib kita hafalkan. Untuk je menjadi je, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Kemudian di belakangnya kalau lapar maka menggunakan faim, kalau haus menggunakan soif. J'ai faim et j'ai soif. Tu as faim et tu as soif. Nous avons faim et nous avons soif. Itu saja. Ya. Faim a dengan i kita baca dengan a. Kemudian sengau faim. Ya. Kemudian o dengan i dibaca dengan a. Wa. Soif. J'ai faim, j'ai soif. Ya, tergantung dari subjeknya. Jadi kalau saya akan mengatakan aku dan adikku, maka menjadi boleh dibuka ininya mic-nya. Aku dan adikku menjadi apa? No. Yes, no. Nous avons. Ini dirubah, digabungkan pembacaannya, kemudian itu jadi Z. Ya, nous avons.
Nous avons faim. Oke, nous avons faim. Oke. Next. Sesimpel dalam tanda petik ya, saya katakan sesimpel itu memang hanya itu untuk sesungguhnya mengatakan aku lapar dan aku haus. Kita hanya mengingat verba untuk avoir saja. Kemudian, nah yang ini yang cukup complicated. Pada saat kita mengatakan aku makan sesuatu, aku minum sesuatu, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah konjugasi manger dan boire. Jadi minggu lalu sudah kita pelajari konjugasinya. Yang kedua adalah penggunaan noun-nya atau penggunaan artikelnya. Jadi artikel partitif untuk apa yang kita minum atau apa yang kita makan. Contohnya misalnya untuk kata kerja untuk subjek je, kata kerjanya manger, maka manger wajib kita sesuaikan ke ze dulu, ya. Nanti menjadi je, kemudian ini begini, er-nya hilang, er-nya kita hilangkan. Kemudian kita tambahkan dengan e di belakang sebagai bentuk penyesuaian je. Jadi je mange, ya, je mange. Kemudian yang dimakan apa? Katakanlah kita makan roti. Di sini roti kita cari dulu roti adalah pain. Kita lihat pain itu adalah maskulan, maka yang di sini ada le. Kemudian kalau kita akan mengatakan makan diikuti oleh bendanya atau hal yang dimakan, maka di sini ada de. Mange de ditambahkan dengan le berubah menjadi du. Maka kalimat akhirnya menjadi je mange du pain. Gitu. Nah, ini berlaku sama dengan yang tadi boire. Boire karena dia tidak beraturan. Untuk je maka menjadi voice tulisannya. Pembacaannya menjadi je boire. Ya, minggu lalu sudah. Jadi silakan dilihat untuk Ismail, silakan lihat slide minggu lalu atau yang YouTube minggu lalu ini sudah. Jadi untuk boire menjadi boire, kemudian yang diminum apa? Misalnya yang diminum teh. Sama boire diikuti dengan je. Boire de, teh adalah le. Kemudian teh itu t. De bertemu dengan le berubah juga menjadi du. Maka kalimatnya menjadi je bois du thé. Gitu. Ini berlaku sama nanti untuk yang nous. Nous pada manger itu akan ada sedikit berbeda untuk pengkonjugasiannya menjadi nous mangions. Nous mangions du pain. Nous mangions du poulet. Nous mangions du riz misalnya. Kemudian untuk boire menjadi nous bouffons. Pierre et moi, Pierre et mon ami, maaf itu saya typo ya, harusnya T-nya satu saja. Pierre et mon ami, Pierre dan temanku berarti menjadi il jamak. Il mange, il boivent. Pauline maka menjadi elle mange, elle boit. Gitu. Oke. Nah, sekarang silahkan lihat di buku kita, ya, dan di buku kita belajar untuk membaca di sini sambil kita review yang kemarin Anda kerjakan. Silakan Anda lihat di halaman 84 aktivitas 5. Ada yang mau mencoba kalimat yang pertama dibaca saja? Yuk, saya stop share dulu. Yuk, 84 aktivitas 5A. L. Come on. Ayo. Elle mange Yes. du pain. Ya, elle mange du pain. Ya, B. Nous. Nous buvons du jus de pomme. Good. Nous buvons du jus de pomme. Yes. Oke. Ya, gitu ya. Sekarang saya lanjutkan. Ya,
Berikutnya, sekarang saya akan menggabungkan untuk tadi makan dan minum, kita akan menggabungkan dengan vocab yang lain. Makan untuk makan pagi apa, makan untuk makan siang, makan untuk makan malam gitu. Dalam bahasa Prancis untuk sarapan disebut dengan petit déjeuner. Petit déjeuner, le petit déjeuner. Kemudian untuk makan siang atau lunch disebut dengan déjeuner, le déjeuner. Kemudian untuk makan malam disebut dengan le dîner, sama ya, tulisannya hampir sama, tapi pembacaannya saja yang beda. Le dîner. Ini ada di buku kita halaman 80. Di bagian bawah yang les repas atau meals. Di situ ada. Le matin, pagi hari atau siang hari. Matin itu bisa dari sebelum jam 12 itu disebut le matin. Kemudian jam 12 disebut dengan midi atau tengah hari. Kemudian dari jam 12 sampai dengan jam 6 sore disebut dengan après-midi. Nah, après-midi sekitar jam 4 itu biasanya orang sana ada makan, biasanya makan kecil gitu ya. Disebut dengan le goûter. Biasanya ini untuk yang orang yang habis beraktivitas kemudian ke rumah sekitar jam 4 itu disebut dengan le goûter. Kemudian untuk biasanya mereka makan antara jam 8 sampai dengan jam 20 kalau mereka makan jam 22 kalau mereka makan dengan yang betul-betul full dari entrée sampai dengan dessert. Ya, itu disebut dengan dîner. Le matin, le midi, le soir. Le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, le goûter. Jadi misalnya, je mange du nasi goreng pour le petit déjeuner. Pour itu untuk. Pour tulisannya artinya untuk. Oke. Kemudian pour le dîner misalnya untuk makan malam, je mange des pâtes. Untuk makan malam aku makan pasta misalnya gitu. Le goûter, je mange misalnya du gâteau. Ya, misalnya makan roti untuk goûter. Kemudian saya tambahkan lagi, kalau misalnya kita akan mengatakan aku suka makan yang manis, aku suka makan asin, aku suka, ini saya tambahkan karena orang Indonesia biasanya aku suka makanan yang pedas, maka ada salé, sucré, épicé. Salé itu asin, sucré itu manis, épicé itu pedas. Misalnya, j'aime manger le gâteau épicé. Misalnya, aku suka makan roti yang pedas. Salé, sucré, épicé itu adjektif. Nah, adjektif dia diletakkan di belakang noun, gitu. Ya, nanti contohnya kita lihat nanti di bagian contoh pertanyaan. Contohnya ini. Est-ce que vous mangez du riz pour le petit déjeuner? Misalnya, ya. Kemudian, vous mangez du riz pour le dîner? Gitu. Karena itu keterangan waktu, maka keterangan waktu bisa kita letakkan di akhir kalimat, bisa kita letakkan di awal kalimat. Dua kalimat ini, est-ce que, kemudian vous mangez du riz, itu adalah seperti yang kemarin saya jelaskan, kalimat tanya yang mempunyai nilai jawaban yes no question atau oui non. Yang pertama menggunakan est-ce que, apakah. Jadi, apakah. Sedangkan yang kedua itu menaikkan intonasi di belakang. Gitu. Kemudian apakah manger bisa kita ganti dengan boire pada petit déjeuner? Tentu. Jadi tinggal kita ganti saja misalnya. Est-ce que vous buvez du café pour le petit déjeuner? Misalnya begitu. Ya. Kemudian untuk jawaban non di sini kita menjawabnya dengan menggunakan, misalnya saya tanya begini,
Vous mangez du riz pour le petit déjeuner? Kamu makan nasi untuk sarapan? Tidak, aku makan roti gitu. Jadi kita jawabnya masih itu saja. Kita tidak atau kita belum menjawab dengan tidak, aku tidak makan nasi, aku makan roti. Kita belum melihat kesusunan bentuk kalimat negatifnya. Karena nanti bisa jadi kita akan ada perubahan pada artikelnya. Jadi yang sekarang kita artikelnya tetap ini dulu, maka jawabannya adalah tidak, aku makan ini, untuk menegasikan pertanyaan yang sebelumnya. Kemudian kata bantu yang kedua adalah kata bantu qu'est-ce. Aduh, saya typo lagi, itu harusnya tulisannya harusnya begini ya. Ini saya tadi typo yang di bagian ini. Qu'est-ce itu apa yang kamu makan untuk makan malam? Qu'est-ce que vous mangez pour le déjeuner? Karena yang ditanya adalah apa yang, maka nanti jawabannya adalah noun-nya. Maka dalam jawaban ini sebetulnya boleh kita jawab dengan pendek saja. Qu'est-ce que vous mangez pour le déjeuner? Du riz misalnya, nasi, gitu boleh. Kalau mau dijawab dengan lengkap, maka pertanyaan itu kita jawab dengan, karena ditanya dengan vous, maka nanti kembali ke subjeknya je. Kalau ditanya dengan il, maka subjeknya menjadi il, misalnya begitu. Kemudian manger-nya nanti silahkan dikonjugasikan sesuai subjek. Kalau ada perubahan subjek, maka manger-nya berubah. Misalnya, qu'est-ce que vous mangez pour le déjeuner? Karena vous, maka jawabnya menjadi je. Kalau je, maka manger-nya menjadi mange. Je mange du riz. Ya begitu. Kalau sekarang pertanyaannya saya ganti dengan qu'est-ce qu'il mange? Apa yang dia makan? Karena il, maka manger-nya tetap, maka mengikutinya il mange ya, du riz pour le dîner. Ya begitu. Oke, sekarang saya mereview dulu. Saya stop dulu untuk membedakan antara qu'est-ce dan est-ce. Ada jawab dengan oui, non, atau nomina-nya saja. Jadi 3 jawaban itu pertanyaan saya, nanti 2 itu jawabnya nomina mem, atau oui mem, non mem gitu. Kalau saya tanya qu'est-ce, jawabannya apa? Jabir, qu'est-ce, jawabannya apa Jabir? Qu'est-ce. Qu'est-ce. Nah, kalau qu'est-ce, yes, nomina. Kalau qu'est-ce. Tapi kalau est-ce, yes. Jadi kalau est-ce jawabannya oui atau non. Kalau qu'est-ce jawabannya adalah nominanya. Nanti nominanya mengikuti baik itu partitifnya maskula, feminanya. Nomina itu bukan, nomina itu bendanya. Jadi bendanya ada maskula. Apa yang kamu makan? Apa yang kamu makan? Qu'est-ce que vous mangez? Apa yang kamu makan? Aku makan roti. Pardon, Adrian, maaf. Yang satunya itu apakah kamu makan ya, Bang? Betul. Apakah kamu ingin makan? Oh, yes. Oh, pantas kok oui. Yes. Kalau qu'est-ce itu apa yang, kalau est-ce itu apa? Apakah gitu ya? Apa? Oke. Apakah? Oke. Nah, kata qu'est-ce itu tidak bisa kita hilangkan. Jadi kalau est-ce itu bisa kita hilangkan, kemudian kita ganti intonasi di belakang, naik intonasinya. Ya, misalnya saya mempunyai kalimat est-ce que vous mangez du nasi goreng? Ya, est-ce, pertanyaan di situ est-ce que vous mangez du nasi goreng? Oke, jadi misalnya di sini est-ce que vous
nasi goreng. Est-ce que vous mangez du nasi goreng? Gimana? Bisa terlihat tulisan saya di sini? Kata ini bisa saya hilangkan. Ya, ini saya hilangkan. Kemudian tinggal vous mangez du nasi goreng, naikkan intonasi di belakang. Vous mangez du nasi goreng itu sama dengan est-ce que vous mangez du nasi goreng? Jawabannya nanti di sini bisa bi kalau makan nasi goreng atau non. Gitu. Ini enggak, yang ini boleh kita hilangkan est-ce que. Tapi kalau qu'est-ce tidak bisa. Karena kalau qu'est-ce que berarti dia akan bertanya di nasi gorengnya ini. Maka yang di sini nantinya ini tetap menjadi qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Kemudian nasi gorengnya hilang karena dia bertanya mengenai nasi goreng apa yang dimakan. Qu'est-ce que vous mangez? Jawabannya du nasi goreng. Ini nggak bisa jadi vous mangez gitu nggak bisa. Kamu makan? Enggak. Kalau kamu makan itu berarti jawabannya adalah iya dan tidak. Ya, kalau yang tadi jadi bedanya qu'est-ce que dengan est-ce que. Kalau qu'est-ce que itu wajib ada karena yang kita tanya adalah yang dimakan atau yang diminum. Tapi kalau est-ce que itu bisa kita hilangkan, tinggal menaikkan intonasi di belakang. Oke. Ya, saya lanjutkan. Oke. Sekarang berikutnya untuk yang contoh penggunaan yang ketiga. Vous aimez. Vous aimez bisa diikuti dengan menggunakan verba, bisa diikuti dengan menggunakan noun. Maksudnya begini, kamu suka roti, kamu suka makan roti, gitu. Maka dua-duanya bisa kita gunakan. Kalau misalnya kalimat kita adalah kamu suka roti, gitu, maka yang kita perhatikan di dalam kalimat ini roti adalah objek dari verb aimer. Kamu suka roti, gitu ya. Maka rotinya menggunakan artikel defini. Artikel defini itu adalah yang le, la, le. Oke, ya lupa diingat lagi ya. Jadi ada le, la, le. Itu yang defini. Tuh. Nah, yang tadi yang kamu suka roti gitu, maka rotinya adalah artikel yang le. Tapi kalau kamu suka makan roti, karena roti adalah objek dari verba manger, maka di sini bukan lagi menggunakan artikel defini. Karena manger itu diikuti dengan de, diikuti oleh yang defini ini, le atau la atau le. Maka inilah yang disebut dengan artikel partitif. Maka rotinya nanti adalah do. Gitu. Oke. Jadi intinya apabila kita menggunakan kata kerja ini, nanti kalimatnya bisa menjadi vous aimez le pain. Vous aimez manger du pain. Nah, bedanya di sini. Karena di sini pain ini adalah ke sini, objeknya dari ini, sedangkan yang pain di sini adalah objek dari kata manger. Gitu. Itu untuk perbedaan di dalam contoh saya yang keempat dengan menggunakan vous aimez. Jadi kalimatnya nanti verbanya tidak harus aimer, bisa jadi détester. Kamu tidak suka makan roti, itu maka nanti verbanya bukan aimer tapi détester. Semester lalu. Oke ya. Dibuka-buka lagi smile yang semester lalu. Atau misalnya prefer to eat something gitu, maka nanti artikelnya juga mengikuti yang prefernya. Atau adore. Manger, eat, makan.
Ya, kemudian ini. Nah, ini review saya. Jadi untuk saat ini review saya itu karena kemarin sudah saya jelaskan juga di video. Jadi saya ada 4 pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah yang pertama. Qu'est-ce que vous aimez pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner? Qu'est-ce que vous aimez? Maaf. Est-ce que vous aimez? Nomor 2. Est-ce que vous mangez du riz avec du légumes et buvez du lait pour le petit déjeuner? 3. Et votre famille, elle mange de la salade pour l'entrée? 4. Vous et votre famille, qu'est-ce que vous préférez? Quelque chose sucré, salé ou épicé? Jadi yang pertama, qu'est-ce que vous aimez pour? Apa yang kamu suka untuk sarapan, makan siang, dan makan malam? Kemudian yang kedua, est-ce que vous mangez du riz? Apakah kamu makan nasi? Avec des légumes, dengan sayuran. Et buvez du lait pour le petit déjeuner, dan minum susu untuk sarapan. Yang keempat, et votre famille, dan keluargamu, elle mange de la salade pour l'entrée. Mereka, elle di sini menggantikan family ya. Jadi saya sebutkan di sini mereka karena family biasanya more than one person. Mereka makan salad untuk makanan pembukanya. Vous et votre famille, Anda dan keluarga Anda. Qu'est-ce que vous préférez? Apa yang kalian lebih suka? Quelque chose sucré, sesuatu yang manis, salé, asin, atau yang épicé, pedas. Nah, ini jawabannya bebas. Jadi misalnya kalimat pertama, qu'est-ce que vous aimez pour? Kalimat saya kan di situ ada petit déjeuner, ada dîner, ada jawab satu aja misalnya. Qu'est-ce que vous aimez pour le petit déjeuner? Kemudian jawabannya, aku suka makan nasi goreng kalau sarapan. Gitu. Kemudian nomor 2, est-ce que vous mangez du riz avec des légumes et buvez du lait pour le petit déjeuner? Oui, je mange du riz avec des légumes et bois du lait pour le petit déjeuner. Itu kalau iya, kalau tidak berarti nanti silahkan dijawab dengan makan yang lain mungkin. Misalnya, tidak, aku lebih suka makan pasta dan minum minum teh misalnya, atau makan sereal misalnya. Kemudian nomor 3, et votre famille, dan keluarga kalian. Elle mange de la salade pour entrée, mereka makan salad untuk makanan pembuka. Tidak, mereka tidak makan. Mereka makan misalnya untuk entrée, misalnya makan gado-gado misalnya, karena saladnya Indonesia adalah gado-gado misalnya. Kemudian vous et votre famille, Anda dan keluarga Anda. Qu'est-ce que vous préférez? Quelque chose sucré, salé, atau épicé? Nous préférons, misalnya, quelque chose épicé. Kami lebih suka sesuatu yang pedas. Nah, begitu. Jadi 4 pertanyaan ini Anda jawab masing-masing dalam satu pertanyaan itu minimal 1 kalimat. Boleh ditambah dengan kalimat yang lain untuk praktek menggunakan atau membaca, silakan, boleh. Kemudian nanti di-record, kemudian nanti dikirim di WA grup kita, kemudian nanti masing-masing akan saya review pengucapannya. Misalnya Latif mengirimkan dan nanti saya dengarkan, nanti saya kirim kembali, saya review kalimatnya Latif. Kemudian misalnya Latif ingin mengulang lagi, silahkan dikirim balik di dalam kelas. Nah, kenapa di dalam kelas tidak japri? Biar masing-masing dari kita bisa saling belajar dari pengucapan dari teman. Mungkin nanti ada kosakata baru, pengucapan baru, misalnya seperti itu. Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi satu, bagi sudah join di kelas kan, Ismail? Belum? Oke, nanti silakan di bagian saya di Google Classroom, di stream yang di atas, itu sudah ada nomornya Aldi. Ya, nanti bisa hubungin Aldi dari situ. Nanti join di kelas.
Karena kalau di apa namanya di Google Classroom memang bisa mengirimkan voice, tetapi nanti kita tidak bisa saling berinteraksi atau saling belajar dengan punya temannya. Gitu. Kemudian ini yang tadi pertanyaan saya. Jadi di kelas ini saya mereview apa yang sudah saya jelaskan. Jadi tadi saya tanyakan ke beberapa teman di sini yang kebetulan sudah melihat video penjelasan saya. Kalau misalnya itu cukup dipahami, maka nanti pertemuan tidak akan setiap saat menggunakan Zoom. Jadi Zoom hanya saya gunakan pada meeting yang betul-betul materi baru. Kemudian nanti materi berikutnya saya berikan di video explanation. Kemudian setelah itu saya berikan tugas dalam arti praktek mengucapkannya yang dikirim ke BA Group kelas. Begitu. Yuk komennya di sini silahkan. Apa bisa dipahami, apa bisa diterima, atau mungkin kalian minta semuanya menggunakan Zoom gitu. Ya kalau memang semuanya setuju Zoom ya nggak apa-apa. Tapi poin saya sebetulnya adalah agak sedikit kita mengirit dulu kalau misalnya kuota dari pemerintah belum sampai. Ada beberapa di universitas yang sudah dikirimkan. Tadi kami sharing dengan beberapa dosen itu, tapi untuk di kita sepertinya belum. Gitu. SMA juga ada beberapa SMA yang sudah dapat, tapi ada beberapa SMA yang belum dapat. Jadi saya tidak tahu apakah berdasarkan provider atau apa, saya kurang tahu. Gitu. Oke, any comment atau problem silahkan. Ya Bu, setuju lewat WA grup aja Bu. Soalnya selain mengirit juga lebih mudah sinyalnya Bu. Baik Latif. Jadi Latif setuju ya yang tidak selalu Zoom ya? Iya Bu. Oke, yes, Madam. Oke, Aldi juga baik. Yang lain bagaimana, Madam, Mademoiselle? Tadi sih Yuli mengatakan oke, sudah bisa diikuti. Firda juga mengatakan sudah bisa diikuti. Kita Isna ini. Bisa mem. Ya. Mending pakai video explanation. Oke, sip. Baik. Gitu. Nah, untuk yang ini bagaimana? Empat pertanyaan saya tadi. 4 pertanyaan saya tadi apakah cukup mudah untuk dipahami maksud saya? Jadi kalimat yang pertama boleh bahasannya bebas, mau membahas yang seperti di sarapan atau mau membahas yang makan siang atau yang makan malam silahkan. Jadi itu bukan harus dijawab satu-satu, tidak. Jadi minimal 1 kalimat. Kalau tadi pertanyaan saya mengatakan qu'est-ce que vous aimez manger pour, bisa dijawab dengan yang tadi. J'aime manger du chocolat misalnya, atau je mange du chocolat. Jadi boleh dua-duanya, boleh menggunakan aimer diikuti manger atau langsung manger diikuti dengan noun-nya. Kemudian yang kedua yang tadi qu'est-ce que itu boleh juga bebas dijawabnya. Kemudian yang votre famille juga bebas. Jadi poin saya di sini adalah sebetulnya tadi pemahaman mengenai yes no question dengan qu'est-ce que, est-ce que, kemudian yang aimer diikuti dengan noun atau verba. Gitu. Begitu? Ismail, Sabah? Ikut aja. Oke, ya baik. Kalau begitu yang mulai bahasan ke depan, jadi mulai bahasan ke depan itu kita membahas mengenai combien sakut atau sakut combien, how much is it? Ini berapa? Kita bicara mengenai jual beli. Nah, minggu depan saya tetap menggunakan video explanation, saya jelaskan, tapi tetap saya akan menjelaskan by Zoom juga, nanti apabila ada poin-poin tertentu yang Anda belum yakin. Kemudian setelah itu, jadi meeting ke depan kita pakai Zoom, meeting berikutnya, di 2 minggu lagi, tidak pakai Zoom, jadi kita murni pakai my video explanation, tapi dalam minggu itu nanti saya memberikan tugas, atau saya memberikan praktek dari yang saya berikan.
Kemudian meeting berikutnya, apabila nanti kita masih belum yakin mengenai itu, baru nanti saya review kembali. Nah, di bagian Sakup Kombiang ini ada beberapa hal yang bukan wajib ya, ada beberapa hal yang baru karena banyak angka yang nanti mungkin baru di sini. Nah, nanti apakah materinya hanya saya bahas 2 kali atau saya bahas dengan 2 kali materi baru, dan nanti kita lihat dengan dinamika kelas kita. Gitu. Baik, nah untuk yang video saya, jadi yang 4 pertanyaan itu tidak dijawab H+2, gitu ya. Jadi Anda boleh menjawab sampai dengan hari Minggu maksimal. Clear? Jadi kalau ini, karena ini saya anggap sebagai assignment, bukan your understanding, jadi understanding-nya saya masukkan dari yang tugas itu. Jadi nanti saya berikan, tidak saya berikan kolom di Google Classroom, tapi Anda kirim ke saya maksimal sampai dengan hari Minggu. Minggu tanggal berapa ya? Tanggal 4 kalau saya tidak salah. Kita gunakan di WA group kita. Nanti saya review satu-satu dari yang video, dari voice note yang Anda kirimkan ke kelas kita. Baik, saya kira itu kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Jadi saya akhiri meeting kita hari ini. Merci beaucoup pour Ismaël qui vient ici dans cette classe. Kemudian merci à vous là et on va se retrouver la semaine prochaine. Gitu ya. Merci.